वेलकम टु बाइक प्राइस नेपाल। आज हामी वर्ल्डकै प्रेस्टिजियस इभेन्ट मध्ये एकको कुरा गर्दैछौँ, which was held from 5th November to 10th November and had over 770 exhibitors from 45 countries। र इभेन्टको नेम चाहिँ EICMA हो। So let's talk about the 3 best bike launched by Hero MotoCorp in EICMA. Firstly, we have the Hero Xpulse 210. यसमा हामीले 4.2 इन्चको TFT डिस्प्ले, स्विचेबल ABS, ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी एन्ड एडजस्टेबल विन्डस्क्रिन जस्तो फिचरहरू पाउँछौँ। Secondly, we have Hero Xtreme 250R. यसको फिचरको कुरा गर्नुपर्दा it also comes with TFT display, switchable ABS, Bluetooth connectivity and it can go from 0 to 60 in just 3.2 seconds. And finally, we have Karizma XMR 250. फिचरहरूको कुरा गर्नुपर्दा it also comes with TFT display, switchable ABS, Bluetooth connectivity and यसमा हामीले रेसिङ एस्पाइरिङ विङलेटहरू पनि पाउँछौँ। यस्तै टु व्हीलर्सहरूको इन्फर्मेसनको लागि डु सब्सक्राइब प्राइस नेपाल एन्ड अल्सो कमेन्ट योर फेभरेट बाइक बिलो।